ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଭବନଠାରେ ବିରାଟ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ବିଜେଡି ମିଡିଆ ସେଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମତ୍ସ୍ୟ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି ମେୟର ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର ଭାରତୀ ସିଂ, କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜେନା, କର୍ପୋରେଟର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, कॉर्पोरेटर श्रीमती मीनुश्री खुंटिया, कॉर्पोरेटर पूजा बेहरा, पूर्वतन कॉर्पोरेटर बासंती सिंह, सूर्यकांती जेना, निर्मल भाई, उत्तर निर्वाचन मंडल किछि वार्डर कॉर्पोरेटर एही समस्त अतिथि मानक उपस्थित रे बीजेपी बहु टाणुआ लढ़ुआ नेता दीनबंधु बाबू, लक्ष्मीधर पात्र बाबू, संतोष बाबू, सुनीता पतिंक सहित मिसी बहु कर्मी बिजु जनता दल सुप्रीमो श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक एवं श्रीयुक्त प्रणव प्रकाश दासक नीति आदर्शवाणी अनुप्राणित हुई बिजु जनता दल को भल पाई आसी निज इच्छा विधिवत भाव शंख भवन बीजेडी योगदान करते। सेमाने समस्ते सांबादिक मानक सूचना प्रदान करते जे विधायक सुशांत राउत और बापू भाई भली केही नाहांती, मध्यरात्रि दुख एवं सुख बेले जाई साहाय्य करती, जेपरि ठीक सेहीपरि मु बापू भाई प्रत्येक वार्ड वार्ड राति दिन बुली प्रचार प्रसार करूँ। एथर आम निश्चय दुईटी शंख एमपी एवं विधायक आम खोर्धा जिलार विजय करने संगे संगे षष्ठ थर पर मुख्यमंत्री को शासन गादी बसाई ओडिशा को भारत वर्ष 1 नंबर राज्य में परिणत करने आमर दृढ़ प्रतिज्ञा। यह सब मेसेज समस्त सांबादिक मानक सूचना प्रदान करते। खूब शीघ्र सब टिकेट डिक्लेयर जनगहलीपूर्ण उत्तर निश्चय जय कर प्रभु जगन्नाथ समस्त को आशीर्वाद करंतु, उत्तर निर्वाचन मंडल समस्त गुरुजन मैंने समस्त को आशीर्वाद करंतु, समस्ते उचित समय उचित निष्पत्ति नहीं। धन्यवाद। सुनीता पति वार्ड नंबर 5 आज बहुत खुशी लगुच मु बीजेपी जन 25 वर्षर कार्यकर्ता दल छाड़ी आज शंख भवन में जोगदेली बा मिसिली, खासकर आमर नवीन बाबू अनुप्राणित ये बापू भाई बापू भाई अनुप्राणित आज जोगदेली बहुत खुशी लगुच। मो सहित मो वार्डर शताधिक कर्मी आसिक जोगदे माने ये भी मत कहवाई पड़ानी जे आम जा जोगदेवा सी आड़ू बर हाथ बढ़े आसी जोगदे। आज आप केते जन कर्मी तथापि जॉइनिंग कर जहाँफल उत्तर निर्वाचन मंडल आगू जो निर्वाचन में केते सुदृढ़ हम बापू भाई आम प्राय 1200 कर्मी आज जोगदे जॉइन कले आगू निश्चय दृढ़ माने पूरा नवीन बाबूंकर दल प्रति बहुत माने संगठन भल अच्छी आगू को बीजेडी से विषय आभिमुख्य विजु जनता दल आज मिश्र कारण हूँ मु भारतीय जनता पार्टी संगठन संपादक थी। मुझे काम कार्यकला भी करी प्रत्येक वार्ड रे पंचायत रे कोविड ठू प्रत्येक दिन में मो कथार काम ये कैनि मु काम कर देखे खाली कथा गपेनि प्रत्येक जिनस भारतीय जनता पार्टी जो मैंने थे सी जानी मुझे कार्यकर्ता मुझे कौन काम करे मत से के कहीं अलग प्रकार मत सब जिन व्यवहार लगला जो उदुदिया खरा कोविड टाइम रे लोक मरिकी पड़े से भी जाइए लोक पाखे पहुँची जो कौन कम मो कथा मु कम कौन करता उत्तर भुवनेश्वर जानते कि अन्य खोर्धा डिस्ट्रिक्ट भी जानते साथ निर्वाचन कंसेसन भी जानते मो मन टे प्रति कहीं मो प्रति इलेक्शन मुंड उपर आसला मुझे संगठन कर मत अणदेखा भाया कले कि मत अन्य जिनस कले से विजु बाबू आदर्श नीति नवीन बाबूर लोक ओडिशा माटी भल पाइबा आ जो विकास काम कर मोर खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी छाड़िकी विजु जनता दल में मिसिली प्लस उत्तर गोटे विधायक से 5 वर्ष थे पुणी भी रिपीट होती टिकेट भी पाइले से बेसी कथा किसी कहते बेसी भी भाषण दिखती बेसी बाइट भी दिखती भारी सादा सीधा नॉर्मल लोक प्रत्येक गली
ପଞ୍ଜିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କାହାର ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ହେଇଥିବ ବି ତାର ଜନ୍ମଦିନ ତାର ଛୁଆର କରିଥିବ କି ଝିଅର କରିଥିବ, ବାପୁଭାଇ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଦେଖେ, ଯେତେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିନ୍ନ ବିଧାୟକ। ଆଜି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେବ? ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛି, ମୋର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସଂଗଠନ ପୁଣି କାଲିଠୁ ମୋର ଜାରି ରହିବ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ଟିମ୍ ନେଇକି ଯିବି। ମୋର କେଉଁଠି ୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବାପୁଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ବସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସି ସଂଗଠନ କରିବି। 2 ମାସ ଶୋଇବିନି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟିଂ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। MP କି ଜିତେଇବୁ, ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇକି ବି ଜିତେଇବୁ, ବାପୁ ଭାଇକି ଜିତେଇବୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତ ମଜବୁତ କରିବୁ ବି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେଇକିନି 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିବେ। ଏକମାତ୍ର ବାପୁ ଭାଇ ବି ଏକ୍ସ MLA ହେଇକି ଆଗକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜଏନିଂ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଗକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି? ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଶାସନ କରିଛି, ଏମିତି ସବୁଦିନେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛୁ। ଏମିତି ସମସ୍ତ ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ ଆମର ଯେଉଁ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ, ରହିବୁ। ଯେତେ ଦିନ ସିଏ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଥିବ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବୁ। ଏ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା। ଆଜି ଉତ୍ତର ବିଧାନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେତେ ଜଣ ବସିବେ? ଆଜି ଅନେକ ସବୁ ସାହିରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମିନିମମ୍ 500-1000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, 1000 ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ସାହିରୁ। କି ନେତୃବୃନ୍ଦ ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କି ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 100ରୁ 100 ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ଏବେ ଆଜି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏ ବର୍ଷ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସୁଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇଟାକ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଏଥର ଆମେ ଡବଲ ସଂଖ୍ୟା ଡବଲ ବିଜେଡ଼ି ଆମର ଜିତୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ଯାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଯୋଜନା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଦିନେ ଆସିବ ବିଜେପି ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରିପୋର୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନା ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।